পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই সুযোগ পাইলে গলা খাইতালায় ते तुम्हारा राजा बाबू ही है। हम किसी के कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमें थानचा चाहिए, हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। ते तुम्हार एक कान होता लो आर कान होता हनो मिल नहीं। आर राजा बाबू ही होइए 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 11 तारीख से ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिल जाएगा। हो तुम्हारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड हुदू हुदू जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड हुद्रोत आगे हमले एबो आरो হইয়ে দেইছে সিকং রবো সাগরি হদা সাগরি বিলি সরকার আইতে নদের তে তোমা যে এদি সরকারে সাগরি দিয়ে হয়ান সাগরি ফেইও আর তুমি ননি হইও দে তোমার বিলি গড় ন লাগে বাড়ি ন লাগে বাগান ন লাগে পানি ন লাগে তোমার হিচ্ছু ন লাগে বানা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লাগে দে তেসে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাজা করে হিও না সে দই দই হেইও আর ন লাগে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে গড় এসে সে গড় নিতে লইও নলবং হইও না সিনিয় দ যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গড় বিজেপি গড় যে সিনি সিনে হিতিল নলম হইও না এচে বোধ পেবাইতে ইদু হ এক কথা উদু হ এক খদা তোমার হতা হদা হতার মধ্যে হন মিল নেই বানা মানজে মাথা ভেজা দেখো নিজ মাথা ভেজা ন দেখো তোমার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড हमले এব সেন হ না উদ্রত আগে 10 तारीख इचिना नय जे 11 तारीख इचिना नय जे 11 तारीख बिली ग्रेटार त्रिपुरालैंड फेबा आ हमले एब 10 तारीख उदु जे ग्रेटार त्रिपुरालैंड सेन बाजा करे हे बालान